अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और नॉवेलिस्तान चैनल आज आपके लिए लेकर आया है नॉवेल शहरक की न्यू एपिसोड। मरवा 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 तो कसम से मुझे नहीं लगता अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखती है अपनी डायरी में, अपनी लैपटॉप में, लेकिन मजाल है जो एक बात पर भी वो खुद अमल करती हो। सारी बेवकूफ़ियाँ करवाना और करना मरवा का जो है ना पसंदीदा शौक़ है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज मरवा कौन सी जो है ना बेवकूफ़ हरकत सरंजाम देगी उसकी तरफ। नॉवेल है शहरक, राइटर है अनीता, एपिसोड नंबर है 10। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मरवा, क्या कोई मसला है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, उसने घबरा कर कहा। मरवा के जहन में अजय की बातें घूम रही थीं और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो साइम के साथ बैठी हुई थी। नहीं तो कल ऐसे बात क्यों की तुमने? साइम भी मरवा को समझ नहीं पा रहा था। जिंदगी में पहली दफ़ा उसने खुद को बेबस महसूस किया था और किसी के हाथ का खिलौना बन गया था। सूरज ढल चुका था, रात होने वाली थी। वो दोनों समंदर के किनारे बैठे थे। साइम ने कुछ सोचा और फिर उसने फैसला किया कि उसे अपने दिल की बात मरवा को बतानी चाहिए। वो उसके जहन में बंधी घेरों को खोलना चाहता था और उसके दिल की हर बात जानना चाहता था। मैंने जब पहली दफ़ा तुम्हें देखा था, मैं तब से अपने हवास खो बैठा हूँ। तुम वो पहली लड़की हो जिसने मेरी अंधेरी ज़िंदगी में एक शम्मा जलाई है। मैं तुमसे अपने दिल की हर बात करना चाहता हूँ और तुम्हारे दिल की हर बात सुनना चाहता हूँ। साहिम घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा था। उसने मरवा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच के बैठे हो। मरवा ने अपने हाथ पीछे किए। जो कुछ भी हो रहा था उसकी समझ से बाहर था। एक तरफ अजय तो एक तरफ साइम। मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी की तरह नहीं है। मरवा ने अपना रुख दूसरी तरफ किया। साइम ने भी गर्दन को उस तरफ घुमाया। उसके हाथ पीछे करने से वो परेशान था। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मरवा ने फिर एक नज़र साइम को देखा। मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। वो बात ख़त्म होते ही बोला, मैं हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे साथ जुड़े हर रिश्ते, हर इंसान की जिम्मेदारी। उसने मरवा का रुख अपनी तरफ किया था। बाज़ रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि इंसान को मंजिल भुला देते हैं, लेकिन इंसान की मंजिल एक मंजिल ही होती है, रास्ता नहीं। मरवा ने पास रखा बैग उठाया और हाथ के सहारे से उठी। साइम भी उठ गया था। मरवा उसकी आंखों में देख रही थी। मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। साइम ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले मरवा 2 कदम पीछे हो गई थी। उसने अपना रुख बदला और चल पड़ी। मरवा, साइम ने उसे आवाज़ दी और मरवा ने एक नज़र भी पीछे नहीं देखा तो उसने भी रोकना मुनासिब नहीं समझा। साइम ने लंबी सांस ली और समंदर की तरफ देखने लगा। मेरी मोहब्बत की शिद्दत इस समंदर से भी कहीं गहरी है। अगर तुम इसे रास्ता समझ रही हो तो मैं इस रास्ते को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा और इस मंजिल को रास्ते से ख़त्म कर दूंगा जहाँ ये पे हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। वो समंदर के किनारे बैठा और वहीं रात हो गई और ये रात कब ख़त्म हुई और सुबह कब हुई उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था। शायद यही उसकी मोहब्बत की शिद्दत थी। मरवा भी सारी रात उसकी बातें सोचती रही थी। कहीं वो उसे हमदर्द लगता तो कहीं वो उसे अजय की नज़रों से देखती। ऐसे ही सारी रात गुजर गई। मरवा, उठना नहीं है क्या? तुमसे मिलने बाहर अजय आई है। ये सुनते ही मरवा फ़ौरन से उठी। वो कब और क्यों आई है? मरवा ने कंबल को पीछे करते हुए पूछा। उसने सफ़ेद रंग की लूज शर्ट पहनी हुई थी। तुम अब बाहर आओ और ख़ुद ही उससे पूछ लो, मुझे देर हो रही है। ये कहते ही सायरा बाहर चली गई। मरवा भी फ्रेश होके अब अजय के पास बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं तुम पर केस करूँगी। सबूत तो तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया था। और तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? तुम अब साइम की हाँ में हाँ मिलाओगी, करोगी या फिर मैं केस करूँ? जुर्माना तुम्हें अलग से होगा और डिपोर्ट तो तुमने होना ही होना है और अच्छी खासी सज़ा भी मिलेगी। और रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो उन्हें मैं खुद सज़ा दूंगी। तुमसे पहले ही ऊपर पहुंचा दूंगी।
मरवा पहले तो खड़ी सोचती रही, लेकिन उसे फिर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। अच्छा ठीक है, मरवा बहुत जोर से चिल्लाई। ये हुई ना बात। अजय 2 कदम आगे आई। आज से तुम्हारा काम शुरू होता है। वो जिस प्रोजेक्ट पे काम करेगा तुम मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दोगी। तुम उसके साथ ऐसे जुड़ जाओगी जैसे उसका साया हो। वो इशारों से मरवा को समझा रही थी। अजय तो ये बातें करके चली गई थी, पर मरवा का जहन सारा दिन यहीं अटका रहा। उसकी समझ से बाहर था कि अब उसे क्या करना है। ऐसे खामोश ही बैठना था। तुमने कहा था तुमने मुझसे बात करनी है। मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। वो दोनों स्टैनले पार्क की एक चोटी पर बैठे हुए थे। सूरज की मध्यम सी रोशनी का अक्स पानी पे था, जो इस जगह को और खूबसूरत बना रहा था। सूरज बस गुरूब होने ही वाला था। मैंने सॉरी कहना था। सॉरी किस लिए? साइम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। उस दिन मैंने बहुत कुछ कह दिया था। ये किस दिन की बात हो रही है? मैं तो जब भी तुमसे मिला हूँ तुमने बहुत कुछ कहा है। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी, जबकि मरवा डरी सहमी बैठी थी। लेकिन मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। ये बात उसने उसके कान के करीब होकर कही थी। ऐसा क्यों? मरवा ने अपना रुख उसकी तरफ किया। वो उसके बहुत करीब था, लेकिन फिर भी उसने और करीब आना चाहा। मैं कुछ पूछ रही हूँ। मरवा ने उसे पीछे हटाया। अब तुम मुझे बताओगी। मैं क्या बताऊं? मरवा बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। यही कि जब तुम्हारे दिल में कुछ नहीं, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? पता नहीं। मरवा ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, और ये मैं अपनी मोहब्बत में यकीन की वजह से कह रहा हूँ। बताओ क्या नहीं करती? साइम की नज़रें अब मरवा पर थीं। वो सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। नहीं करती, उसने बिना टाइम वेस्ट किए जवाब दिया, जैसे इस सवाल का पहले से इल्म हो। हमें साइम मर्दान से मिलना है। उस्मान और सायरा रिसेप्शन पे खड़े थे। सर तो काफ़ी टाइम से निकल गए हैं, काउंटर पर खड़ी लड़की ने कहा, जो कि इंग्लिश में बात कर रही थी। उस्मान, इसका ऑफिस तो बहुत बड़ा है। सायरा ने ऑफिस को घूरते हुए कहा। तुम शायद भूल रही हो हम यहाँ क्यों आए हैं। सीधी खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ पता है। ये कहते ही सायरा ने फिर से ऑफिस का मुआयना लेना शुरू कर दिया। जब ये कनाडा में इतने अमीर हैं, उस्मान, ज़रा सोचो पाकिस्तान में कितने होंगे। गुड इवनिंग सर, रिसेप्शन पे खड़ी लड़की ने साइम को देखते ही कहा। गुड इवनिंग टू यू। ये कहते ही साइम की नज़र सामने पड़ी, जहाँ सायरा और उस्मान बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों साइम के ऑफिस में बैठे हुए थे। हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारी दोस्त की ज़िंदगी से चले जाएं। आपके आने से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सायरा एक ही सांस में बोली चली जा रही थी। तो तुम दोनों ये कहने आए हो यहाँ? तो एक दफ़ा अपनी दोस्त से भी पूछ लेना था। मैं तो अभी उसी के साथ डेट पर था। साइम दोनों की बातें सुनकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसने रिलैक्स बैठते हुए जवाब दिया। क्या वो आपके साथ डेट पर थी? सायरा और उस्मान एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर वहां से चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उससे बात करने गई थी। मैं अभी उससे बात करती हूँ। ये कहते ही मरवा ने अपना मोबाइल उठाया और रूम की तरफ चली गई। मरवा ने पहले कॉल करना चाहिए, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैसेज टाइप करने लगी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मरवा ने जल्दी से टाइप किया और उसे सेंड कर दिया। मेरा मसला तो तुम हो। अगले ही मिनट में उसका रिप्लाई आ गया था और आगे भी टाइपिंग शो हो रहा था। और गुस्सा किस बात का है? वैसे तो वो समझ गया था। साइम ने फिर से लिखा। मैं तो आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगी। मैं तो मिलूंगा। उसने 7 हार्ट वाले इमोजी भेजे थे। मरवा बेड पर लेटी थी। मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। उसने दोनों हाथों से मोबाइल पकड़ा हुआ था। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती?
آج کے بعد مجھ سے ایسے بات مت کرنا۔ سائم اس ٹائم جم کی رننگ مشین پر تھا۔ اس نے بلیک ٹینک ٹاپ پہنا ہوا تھا جو وہ اکثر جم میں پہنتا تھا۔ میں نے اب ایسا بھی کچھ نہیں کہا۔ سائم کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ آگے سے کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ اس سے بات کرنا بھی فضول ہے۔ مروہ نے موبائل کو سائڈ پہ رکھا اور شاید سونے لگی تھی۔ میں کل ایوننگ میں پک کروں گا۔ مروہ کے موبائل کا نوٹیفیکیشن ساؤنڈ بجا جو اس نے اگلے ہی لمحے اٹھا لیا۔ اس نے کوئی رپلائی نہیں دیا۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا، اب تمہیں تمہاری محبت کی موت ماروں گی اجے۔ اجے اندھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سائم کی تصویر چمک رہی تھی۔ وہ شاید خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ گروسری تو کر لی، اور اب گھر کا رینٹ کیسے دیں گے؟ سائرہ اور مروہ کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ وہ دونوں ماٹا اسٹور سے نکلی تھی۔ اگر اس مہینے نہ دیا تو وہ پکا ہمیں نکال دے گا۔ مروہ نے ایک شاپر کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا۔ شاید اس میں سامان زیادہ تھا اور تھوڑا نیچے جھکی۔ لو، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ یہ کہتے مروہ نے سائرہ کو اپنی طرف کھینچا اور وہ دونوں روڈ پہ کھڑی گاڑی کے پیچھے چھپ گئیں۔ سامنے سے ایک 40-45 سال کا آدمی آ رہا تھا جسے دیکھ کر یہ دونوں چھپی تھی۔ وہ مالک مکان تھا جسے انہوں نے پچھلے 3 مہینے کا کرایہ نہیں دیا تھا۔ شکر ہے اس نے ہمیں دیکھا نہیں۔ مروہ اور سائرہ آدھی نیچے جھکی ہوئی تھی اور دھیرے دھیرے قدموں سے دوسری طرف نکلی تھی۔ اور یہ سارا سین سامنے بیٹھے گاڑی میں سائم دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مروہ اور سائرہ کے وہاں سے جاتے ہی سائم گاڑی سے اترا اور اس آدمی کو فالو کرنے لگا۔ کچھ آگے جا کے ہی وہ ایک اسٹور پہ رکا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس آدمی نے ساری کہانی سائم کو سنا دی۔ ان دونوں لڑکیوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ایک تو ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتی اور جب مانگنے جاؤ تو ایک الگ ہی کہانی سناتی ہیں۔ اس آدمی کو شاید ان پر بہت غصہ تھا۔ ایک ہی سانس میں بولے چلا جا رہا تھا۔ یہ پیسے رکھیں آپ۔ سائم نے والیٹ سے کچھ پیسے نکالے جو کچھ زیادہ تھے اور اس آدمی کے حوالے کیے۔ اس نے بھی آگے سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ اسے صرف پیسوں سے غرض تھی۔ اس بات کا علم ان دونوں کو نہ ہو، آپ کہنا بس کرایہ معاف کر دیا۔ اس آدمی نے ایک نظر پیسوں کو دیکھا، سائم کو دیکھا اور پھر اس کی گاڑی کو دیکھا۔ اس کی امیری کا اندازہ لگا رہا تھا۔ مجھے کرایہ مل گیا، مجھے بس اسی سے مطلب تھا، اور تم فکر مت کرو میں بول دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ آدمی آگے جانے لگا۔ مروہ اس سے ہر بات شیئر کرتی تھی لیکن یہ بات اس نے سائرہ سے ابھی شیئر نہیں کی تھی۔ شاید وہ اجے سے ڈر گئی تھی کیونکہ اس نے یہاں تک آنے کے لیے بہت محنت کی تھی، اور دوسری طرف اسے اپنی فیملی بھی بہت عزیز تھی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت لوگوں کو کھو چکی تھی۔ مجھے پتا تھا تم یہیں ملو گی، سائم نے قریب جا کر مروہ کے کان میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ یہ اگلا دن تھا۔ رات اپنا پہلا قدم رکھ چکی تھی۔ گیسٹ ٹاؤن میں ہر طرف رات کو روشن کرنے کے لیے لائٹنگ آن ہو چکی تھی۔ وہ معمول کی طرح اسٹیم کلاک سے تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ مروہ اپنے ٹرینچ کوٹ میں ہاتھ دبائے کھڑی تھی جو وہ اکثر پہنا کرتی تھی۔ روشنی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا، آنکھیں اپنا ہی جلوہ بکھیر رہی تھیں۔ لیکن مجھے تو تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ سائم نے ٹیکسوڈے کے نیچے آکسفورڈ شوز پہنے تھے۔ بالوں کو بھی اچھے سے بنایا ہوا تھا۔ دونوں ساتھ میں بہت سوٹ کر رہے تھے۔ کیا تمہیں میں اچھا نہیں لگتا؟ یہ پوچھتے ہی سائم نے مروہ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ پہ پہنی چین کو ٹھیک کر رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں یہ سننے کی عادت ہو گئی ہے۔ نہیں لگتے تم مجھے اچھے، بالکل بھی نہیں۔ سائم نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جو اس نے اگلے ہی لمحے دور کر لیا تھا۔ میں نے کچھ کہا مجھ سے دور رہو۔ نہیں رہ سکتا، اب کیا کروں؟ یہ کہتے ہی اس نے زبردستی مروہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کچھ لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی پاکٹ میں ڈالا اور ایک بلیک کلر کی ڈبی نکالی۔ یہ کیا ہے؟ مروہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ یہ چھوٹا سا تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اس نے باکس کو کھولا اور مروہ کی طرف بڑھایا۔ کیا تم میری شہرت بنو گی؟
تم مروہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر سامنے پڑی۔ اجے کچھ دور فاصلے پہ کھڑی تھی۔ اس نے اشارہ سے اسے اس انگوٹھی پہننے کا کہا تھا۔ کیا ہوا؟ بات مکمل کرو۔ کچھ نہیں۔ تو کیا تم میری شہرک بنو گی؟ اس نے پھر سوال دہرایا۔ شہرک؟ مروہ نے آرام سے کہا۔ ہاں، تم میری شہرک ہو۔ تم جانتی ہو یہ رگ بہت اہم ہوتی ہے۔ اس پہ زندگی کا انحصار ہوتا ہے، اور میری زندگی کا انحصار تم پہ ہے۔ تم میری زندگی کی شہرک ہو۔ سائم کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے، اور شاید یہی اس کی محبت کی شدت تھی۔ اس نے دھیرے سے مروہ کو انگوٹھی پہنائی۔ مروہ کو بھی اس کی باتیں سچ لگنے لگی تھی۔ اس نے اسے روکا نہیں تھا۔ اس انگوٹھی کو کبھی خود سے جدا مت کرنا۔ سائم نے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ تم نے میری رائے پوچھے بغیر مجھے انگوٹھی پہنا دی۔ مروہ نے رخ سائم کی طرف کیا، جو اگلے ہی لمحے اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ مروہ کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم انکار کرو گی اور میں تمہیں نہیں پہناؤں گا؟ زبردستی کرو گے؟ پیار میں زبردستی نہیں ہوتی، بس شدت ہوتی ہے، اور یہ شدت سامنے والے کو مجبور کر دیتی ہے، اور مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ یہ کہتے ہی سائم نے مروہ کو دیکھا اور تھوڑا قریب ہوا۔ ابھی بات اتنی بھی آگے نہیں آئی ہے۔ مروہ نے اسے پیچھے ہٹایا۔ اتنا ڈرتی کیوں ہوں مجھ سے؟ سائم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں کیوں ڈروں گی؟ یہ بات بھی اس نے کافی ڈرتے ہوئے کہی تھی کہ کہیں وہ وضاحت نہ مانگ لے۔ یہ لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ مروہ کو اجے کی ہوش ہی نہیں رہی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔